All units, good evening. Pasuyo muna mo. Radio call monitoring muna tayo sa 2300 hours. Bravo 1, 4320. Kailan naman sa Bravo? Kailan sa Bravo? Kabi yung tango. Bravo 2. Kailan? Kopya. Bravo Echo, 4320. Pasal sa Bravo ito. Copy lobat kagad. Charlie 1, Madam, 43. Kilo sir, kilo. Good evening. Copy ma'am, likewise. Charlie 8. Hello. Nalobat na ako. Echo 1, 4220 ma'am. Good evening. Kilong kilo. Copy ma'am, good evening. 301, 4220. Per kilo lang sir, sa 2-0. Copy sir, tango. 307, 4220 sir. 1 kilo sa 35 na. 304. 2-0. Kilo. Copy ang kilo. 308, 4220 ma'am. Kilo sir. Copy ma'am, tango. 309, 4220 sir. 309. Copy pa rin, tango. 305, 4220 ma'am. 3-5 kilo. Copy, tango. Rubing sir, 4220 sir. Per kilo sir. 3-7 tayo sir. Copy, tango mats. Sierra 8, 4220 sir. Roger. Roger. Charlie 7 pala ako. Ba't nakalagay dito? Golf, 4220 golf. Sir, kilo lang. Copy, tango. R1, 4220 ma'am. R1. Kilo lang sir, kilo. Copy ma'am, tango. Orbit, 4220 sir. Kilo lang. Biar copy. Tango Bravo, 4220. Madam, Tango Bravo. Sira ata yung radyo dyan eh. Tango Bravo. Bravo! Lucas, Lucas. Ayan, defective yung radyo niyan. Paso yun na lang, sir, Orbit o kaya R1 kay Tango Bravo. Yeah. Tango, paso yun mo na. Alam niyo naman na alas 11 na eh. Dito muna tayo. Sir Patrol, 40. For Templar. Copy. Ano Mundido sir nakalagay dito eh, Patrol. Rubing. Ito lang yan. Ano sir yung kay Sir Mundido? Anong ano niya, Rubing ba siya sir? Ako. Kopya, sige. Charlie 23, 40. Kilo, kilo. Copy, Tango. Tango Bravo, kilo na. Kilo lang si Sang Bravo sir. Kakabay lang ng radyo. Oh, copy, kilo. All units, pasuyo na lang ng picture kay Sir Berbo. 2300 hours. Tango.